Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Sappiate che ogni volta che vedo un nuovo iscritto, un commento o un mi piace mi si illumina la giornata. Quindi, grazie di cuore per il vostro supporto. Oggi, amici miei, ci immergeremo in un argomento che ha fatto parlare tanto il mondo del gossip turco, la presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Ovviamente, userò le virgolette perché, diciamo che la verità è spesso più sfumata di quanto i tabloid vorrebbero farci credere. Parleremo della serie TV che li ha resi famosi, Kara Sevda, di come le voci di tensione sul set hanno iniziato a circolare e, soprattutto, cercheremo di capire se c'è davvero del rancore tra questi due attori di successo, oppure se è tutta una montatura mediatica. Prima di iniziare, però, vi chiedo un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti sul mondo dello spettacolo turco, sui suoi protagonisti e sui retroscena delle serie TV più amate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Prometto che cercherò di offrirvi sempre contenuti interessanti e ben documentati. E ora, bando alle ciance, partiamo! Kara Sevda, per chi non la conoscesse, è stata una vera e propria bomba. Una storia d'amore intensa, drammatica, piena di colpi di scena, che ha conquistato il pubblico non solo in Turchia, ma in tutto il mondo. Burak Özçivit e Neslihan Atagul interpretavano i protagonisti, Kemal e Nihan, due anime gemelle separate dalle convenzioni sociali e dal destino avverso. La chimica tra loro era palpabile, in ogni sguardo, in ogni tocco, in ogni scena. E forse, è stata proprio questa chimica a scatenare le prime indiscrezioni. La serie, una produzione ambiciosa desde il principio, se convirtió in un fenomeno cultural. No solo revolucionó la televisión turca, sino que también conquistó mercados internacionales, desde Latinoamérica hasta Oriente Medio. La trama, rica en matices y en giros inesperados, mantuvo a la audiencia engancada desde el primer episodio hasta el último. Kara Sevda no era simplemente una telenovela. Era una experiencia emocional que calaba hondo en el espectador. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, era el ingeniero de minas de origen humilde que luchaba contra la injusticia y la desigualdad. Su mirada intensa y su carisma natural lo convirtieron en el ídolo de masas. Nihan, encarnada por la talentosa Neslihan Atagul, era la joven de la alta sociedad atrapada en un matrimonio infeliz. Su belleza angelica y su vulnerabilidad la hicieron conectar profundamente con el público femenino. La combinación de estos dos personajes, con sus personalidades contrastantes y un su amor prohibido, fue la clave del éxito de Kara Sevda. Ricordiamoci che all'epoca Neslihan era già sposata con Kadir Dulu, anche lui un attore molto famoso in Turchia. E Burak? Burak era il principe azzurro del momento. Un sex symbol ammirato da milioni di fan. Ovviamente, il gossip non si è fatto attendere. Alcune riviste hanno iniziato a insinuare che tra Burak e Neslihan ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia professionale. Si parlava di sguardi complici, di risate fuori copione, di una tensione erotica che si tagliava con il coltello. Il matrimonio de Neslihan con Kadir Dulu, otra figura prominente del mondo dello spettacolo turco, añadió una capa extra de complejidad alla narrativa. Kadir, conocido por su talento y su atractivo, era un actor respetado y admirado. Su relación con Neslihan era vista como una de las más sólidas y envidiables de la industria. Sin embargo, la química innegable entre Neslihan y Burak en la pantalla inevitablemente generó rumores y especulaciones sobre una posible tensione nel matrimonio. La prensa del corazón se deleitaba con cada mirada, cada gesto y en cada interacción entre los protagonistas de Kara Sevda, magnificando cualquier detalle que pudiera sugerir una conexión romántica fuera del set. La imagen de Burak como el soltero codiciado, el galán por excelencia, también contribuyó a alimentar el fuego del gossip. Burak personificaba el ideal masculino turco, alto, moreno, con una mirada penetrante y una sonrisa encantadora. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos después de Kara Sevda, convirtiéndose en un referente de estilo y un ícono de la moda. Las fans lo seguían a todas partes, suspirando por su atención y insonando con un romance con el apuesto actor. La presión mediática sobre Burak era constante y despiadada.
con paparazzi seguendolo di AY in busca della foto che confermara los rumores sobre su vida amorosa. Ma qui arriviamo al punto cruciale. Nessuno ha mai fornito prove concrete di questa presunta liaison. Tutte le notizie si basavano su fonti anonime vicine al set, testimoni oculari e, soprattutto, sulla fervida immaginazione dei giornalisti. E diciamocelo chiaramente, il gossip vende. Una storia d'amore proibita, una relazione extraconiugale tra due star è oro colato per le riviste scandalistiche. La falta de evidencia concreta nunca fue un obstáculo para la maquinaria del gossip. Las fuentes anónimas, los testigos presenciales y las insinuaciones maliciosas eran suficientes para crear titulares sensacionalistas y alimentar la conversación pública. Las revistas del corazón competían por la primicia, ofreciendo jugosas recompensas a quienes pudieran proporcionar información exclusiva sobre la supuesta relación entre Burak y Neslihan. La ética periodística quedaba en un segundo plano, sacrificada en aras de la audiencia y los beneficios económicos. La verdad se distorsionaba y se manipulaba para crear una narrativa atractiva y dramática, sin importar el daño que pudiera causar a las personas involucradas. E poi, c'è un altro aspetto da considerare, la pressione mediatica. Immaginate di essere costantemente sotto i riflettori, con i paparazzi appostati fuori casa vostra, con i vostri profili social analizzati al microscopio, con ogni vostra parola interpretata e distorta. È una situazione estenuante, che può mettere a dura prova anche i rapporti più solidi. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación es una experiencia agotadora y deshumanizante. Cada movimiento, cada palabra y cada expresión facial son analizados y juzgados por millones de personas. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable, la vida personal se transforma en un espectáculo público. Los paparazzi achecan a las celebridades día y noche, invadiendo su espacio personal y buscando cualquier oportunidad para capturar una imagen comprometedora. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde los fans y los detractores se enfrentan en debates acalorados sobre la vida y la carrera de las estrellas. La presión para mantener una imagen pública perfecta es abrumadora, cualquier error o desliz puede ser amplificado y utilizado en contra. E qui entra in gioco Kadir Dulu, il marito di Neslihan. Anche lui, ovviamente, è stato coinvolto in questo vortice di pettegolezzi. Si diceva che fosse geloso della chimica tra sua moglie e Burak, che si sentisse minacciato dalla loro popolarità. Alcune riviste hanno persino insinuato che ci fossero state delle discussioni accese sul set tra Kadir e Burak. Kadir Dulu, como esposo de Neslihan, se encontró en una posición extremadamente difícil. La constante especulación sobre la relación de su esposa con Burak debió ser una fuente de gran estrés y una ansiedad. La presión para demostrar que su matrimonio era sólido y que confiaba en Neslihan era enorme. Los medios de comunicación lo seguían de cerca, buscando cualquier señal de celos o desconfianza. Cada vez que aparecía en público con Neslihan, su lenguaje corporal y sus expresiones eran analizados minuciosamente en busca de pistas sobre el estado de su relación. La situación se volvió aún más complicada por el eco de que Kadir también era un actor famoso, acostumbrado a estar en el centro de atención, pero no de esta manera. Ma anche in questo caso, nessuna prova concreta. Kadir ha sempre difeso sua moglie pubblicamente, dichiarando di fidarsi ciecamente di lei e di non dare peso alle voci infondate. E Neslihan, dal canto suo, ha sempre ribadito il suo amore per Kadir e il suo rispetto per Burak come collega. La actitud de Kadir y Neslihan frente a los rumores fue de aplaudir. Ambos se mantuvieron firmes en su defensa mutua, ignorando las especulaciones y reafirmando su amor y compromiso. Kadir siempre habló con admiración y respeto de Neslihan, destacando su talento y su profesionalismo. Neslihan, por su parte, siempre elogió a Kadir como su compañero de vida y su apoyo incondicional. Su postura unida y su negativa a alimentare il gossip demostraron su madurez y su fortalezza como pareja. E Burak? Lui è sempre stato piuttosto riservato sulla questione. Non ha mai alimentato il gossip, ma non lo ha nemmeno smentito categoricamente. Forse, per non dare troppa importanza a delle voci che considerava infondate. O forse,
perché sapeva che qualsiasi sua dichiarazione sarebbe stata comunque interpretata e distorta. La discreción de Burak ante los rumores fue interpretada de diversas maneras. Algunos lo vieron como una táctica inteligente para mantener el interés del público y no dañar su imagen de galán. Otros lo acusaron de ser ambiguo y de no defender a Neslihan y a cadir de las especulaciones maliciosas. Sin embargo, es posible que Burak simplemente haya preferido mantenerse al margen de la controversia, sabiendo que cualquier declaración que hiciera sería utilizada en su contra. Su silencio puede haber sido una forma de protegerse a sí mismo y a los demás involucrados de la voragine del gossip. Quindi, cosa è successo realmente sul set di Cara Sevda? Difficile dirlo con certezza. È possibile che ci siano state delle tensioni, degli attriti, magari legati alla pressione del lavoro, alla competizione professionale o semplicemente a divergenze di opinioni. Ma da qui a parlare di una vera e propria faida tra Burak e Neslihan, mi sembra un po' eccessivo. Es plausible que, en un ambiente de trabajo tan intenso y inexigente como el set de Cara Sevda, hayan surgido tensiones y desacuerdos entre los actores. La presión para mantener altos estándares de calidad. Los horarios de rodaje extenuantes y las diferencias de personalidad pueden haber contribuido a crear fricciones entre Burak y Neslihan. Sin embargo, estas tensiones profesionales no necesariamente equivalen a una faida personal. Es común que los compañeros de trabajo tengan diferencias de opinión y que no siempre se lleven bien entre sí. Lo importante es que puedan mantener una relación profesional y cumplir con sus obligaciones laborales. Anche perché, a distanza di anni dalla fine della serie, i due attori non si sono mai attaccati pubblicamente. Non si sono mai lanciati frecciatine velenose sui social media, non si sono mai accusati a vicenda in interviste. Anzi, hanno sempre mantenuto un profilo basso, evitando accuratamente l'argomento. El eco de que Burak y Neslihan no se hayan atacado públicamente ni se hayan lanzado indirectas en las redes sociales después del final de Cara Sevda es un indicio de que su relación no era tan conflictiva como se rumoreaba. Si realmente existiera una faida entre ellos, es probable que hubieran aprovechado cualquier oportunidad para desahogar su rencor o para dañar la imagen del otro. Sin embargo, ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado cuidadosamente el tema, lo que sugiere que no tienen ningún deseo de reabrir viejas heridas o de alimentar el gossip. E questo, a mio avviso, è un indizio importante. Se ci fosse davvero del rancore tra loro, probabilmente lo avrebbero già fatto sapere, magari in modo indiretto, ma lo avrebbero fatto. Invece, hanno preferito il silenzio, forse per proteggere la loro immagine pubblica, o forse, semplicemente, perché non c'era nulla da dire. El silencio de Burak y Neslihan puede interpretarse como una señal de madurez y profesionalismo. Ambos son conscientes de que cualquier declaración que hagan sobre el tema será amplificada y utilizada por los medios de comunicación. Por lo tanto, prefieren evitar la controversia y proteger su imagen pública. También es posible que simplemente no tengan nada que decir. Tal vez no exista una faida entre ellos y no tengan ningún deseo de inventar una historia para complacer a los periodistas. Certo, è vero che non sono mai stati avvistati insieme fuori dal set, che non si sono mai frequentati al di fuori del lavoro. Ma questo non significa necessariamente che si odino. Potrebbe semplicemente significare che non sono diventati amici, che non hanno trovato affinità al di là della professione. E questo, diciamocelo, è perfettamente normale. Non possiamo essere amici di tutti i nostri colleghi. El eco de que Burak y Neslihan no se hayan frecuentado fuera del set de Cara Sevda no es una prueba de que se odien. Es perfectamente normal que los compañeros de trabajo no se conviertan en amigos íntimos. Las relaciones laborales son diferentes de las relaciones personales, no siempre existe una conexión emocional entre las personas que trabajan juntas. Es posible que Burak y Neslihan simplemente no hayan encontrado afinidad fuera del ámbito profesional. Tal vez tengan intereses diferentes, personalidades incompatibles o simplemente no tengan tiempo para socializar fuera del trabajo. In conclusione, la presunta faida tra Burak Oshivit e Neslihan Atagul sembra più una creazione mediatica che una realtà. Una storia inventata per vendere riviste e alimentare il gossip. Certo.
È possibile che ci siano state delle tensioni sul set di Cara Sevda, ma non ci sono prove concrete che dimostrino che i due attori si odino o che ci sia stato qualcosa di più di una semplice relazione profesionale. In resumen, la supuesta faida entre Burak Oshivit y Neslian Atagul parece ser más un producto de la imaginación de los medios de comunicación que una realidad tangible. Una historia creada para vender revistas y un alimentar el gossip. Si bien es posible que hayan existido tensiones en el set de Cara Sevda, no hay pruebas sólidas que demuestren que los dos actores se odien o que hayan tenido algo más que una relación profesional. La verità, come spesso accade, è probabilmente molto più banale e meno succosa di quanto i tabloid vorrebbero farci credere. Burak e Neslian sono due attori di successo, che hanno lavorato insieme in una serie TV di successo, e che poi hanno preso strade diverse. Punto. La verdad, como suele ocurrir, es probablemente mucho más simple y menos jugosa de lo que los tabloides quieren hacernos creer. Burak y Neslian son dos actores exitosos que trabajaron juntos en una serie de televisión exitosa que luego siguieron caminos differentes. Punto. E voi cosa ne pensate? Credete che ci sia davvero del rancore tra Burak e Neslian, oppure pensate che sia tutta una montatura mediatica? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Y ustedes qué piensan? ¿Creen que realmente existe rencor entre Burak y Neslian, o piensan que todo es un montaje mediático? Dejen un comentario a qui abajo y háganme saber su opinión. Estoy curioso por saber qué piensan. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Se è così, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere questo video con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale. Il vostro supporto è fondamentale per me. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado que les haya proporcionado algunos puntos de reflexión. Si es así, no olviden darle un me gusta, compartir este video con sus amigos sobre todo, suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para mí. E ora, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Un abbraccio virtuale a tutti. Ahora, no me queda más que despedirme darles cita para el próximo video. Un abrazo virtual a todos.